हे भगवान ये बुढ़ा पक्का नड़वा अछि ये तो गोटे नाड़ुआ बुढ़ा मु ए कालिया पानी छकरे बसति मार देखि छी तमरी मानक पाई मु आज घर को जाई परनी आउ लेबर रूम को जिबिनी ये ठिया छुआ के मार करी ये ठिया छुआ को मार इरे मोर नो मु अंटाटा तमे धइले उठिबो कोन है मु धइले उठिबो हाई फ्रेंड पुणी एक नुआ वीडियो को आपन को स्वागत आसतु देखिबा जत्र नाट्य मंडप पृथ्वीराजर ए वर्षर सुपरहिट नुआ नाटक घुमुरी कांदुची फूल सवारी नाटक रे दमदार कॉमेडी वीडियो आपन वीडियोटी संपूर्ण देखंतु हसी हसी पेट दर्द हो जिवो वीडियोटी जदि आपन भल लागे ताले वीडियोटी को गोटाए लाइक कमेंट शेयर करंतु आउ चैनल नुआ आसीतिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ए यूट्यूब चैनल आपन भिन्न भिन्न प्रकार यात्रा आइटम वीडियो देखि परिबे जहार ना दुनिया रंगमंच यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत आपन वीडियोटी शेष देखंतु धन्यवाद ना आउ होबनी ये नर्स चाकरी करी ये स्वीट रो ब्यूटी नष्ट होबा को बसिलानी अरे मु मनीषा ना मेसिनी दिना राति आउ लेबर रूम रे केते पिला उतारिबी अरे हम भारत रो जनसंख्या टपी गलानी तथापि हम देशर लोक मानकर पिला जन्म करबा कंपटीशन कमनी अरे मजा नब तमे नाम नबु आमे अबो डाक्टर मो पेट भगवान ये बुढ़ा पक्का नड़वा अछि ये तो गोटे नाड़ुआ बुढ़ा मु ए कालिया पानी छकरे बसति मार देखि छी आज एकुटिया गला बळे मते बा माडी पसितला हे मौसा हमरा कोन हेइ छी मोर किछ आउ मो भागजार होछि हाइलाइट पेले तार अष्टम गर्भ के एते जोर पेनटा होछि काहे तुमे जानि परिबो तार केते जोर पेन होछि सेटा खाली मु अभिनय करी देखौथि विश्वास करो तले बॉडी खाली गोपाल मारे की रोटी चढ़ची पूरा हाईलाइट पेन मु जो सज्ज के माने आलो आलो डेलीवरी अब तो स्त्री रो पेन होछि तमरो तम देह भल नाही की आगुर भल नथिला हेले तुमको देखला परे आहिस्ता आहिस्ता भल लागले तम स्त्री का ए बारना सोइची कष्ट होची कि शीघ्र आसो मैडम नो स्वीटी सिस्टर स्वीटी सर्जिकल आलो कोन तम देह भल नाही की ना मोर भल अछि तार पेन होची ए भगवान गोटे पेशेंट आसे कहि जाउछिन घर को जिबा को मोर समय हेलानी एई मानक पाई आज भी घर को जाई हबनी खुंटिया गले कोडे सेपटे तांको स्त्री जंत्रणा रे उछन एपटे खुंटिया मुंद्र देखा नाही अरे मनु गाडरे आनी मनिस मुश्किल ले पडिला अरे आई बोधे डॉक्टर आनी ना ना नर्स था यांको पचाले डिलीवरी टाइम विषय जाना पड़िबा अच्छा मैडम टिके सुनिबे मु मैडम नो माने सारे आउ अच्छा साथ टिके सुनिबे मु मैडम नो कि सारे नो मु स्वीटी सिस्टर स्वीटी अरे तमे सिस्टर स्वीटी हो कि सिस्टर श्रीदेवी हो मो कथा टिके सुनो को कथा सुनो ना ना तो को कथा सुनिबी से डेलीवरी कथा तो आउ जब पा सुनिबी
ପଚାରୁଥିଲି ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ କେତେ ଲାଗେ? ସେମିତି କିଛି କହିହବନି। ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ ନେଇ କହିହବ ନା। କାହାର 5 ମିନିଟ୍ ତ କାହାର 5 ଘଣ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା ତମ ଡେଲିଭରି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା କି? କାଣା ହେଇଗଲା ସଜନୀ କାଣା ହେଇଗଲା କାଣା ହେଇଗଲା ସଜନୀ ଚାପଡ଼ା ବାଜି ଗଲା। ওই 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 সে বিছা মন্ত্র জানো ডাইরেক্ট সাপ মাত্র হাত পড়ি আজ আপনার দুঃখ ମୁଁ କହିବି ଆଗେ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ କି ନାହିଁ ডাইরেক্ট ডেলিভারি এই দেখছি কেমনি সিস্টেমেটিক্যালি পচারছি সে কেমনি সিস্টেমেটিক্যালি আনসার করছেন দেখছি শিখিবার আছে এসব কথা ম্যাডাম নমস্কার নমস্কার। এভরিথিং ইজ পরিষ্কার তুমি বলবে স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রধানমন্ত্রী কেবেঠু ডাকা দেলেনি স্বচ্ছ ভারত মিশন যেহেতু মেডিকাল লাইনে চাকরি করছেন পরিষ্কার ভাবে পচারলে ডোন্ট মাইন্ড ম্যাডাম নাটা কোন কইলে ମୋ ନାଁ আজ্ঞা ସୁଇଟି ସିଷ୍ଟର ସୁଇଟି। Actually, theoretically beauty. ম্যাডাম বাহিছ না বাড়ু অছ କଣ କହିଲ? সিঙ্গিলি না ମାନେ ତମେ କଣ କହିଲ? ତମ ଆଖି କଣ ଫୁଟି ଯାଇଛି? ତମେ କଣ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନ? ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ଦେଖି କଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି କି ବାଡୁ ଅଛି? ଗୋଟା ପାଣି କୁଆଁରୀ। মূলରୁ କୁହାରି ହଁ এই সে ঘটনা কଣ କହିଲ ଆଜିକାଲି ତ କେହି ସଖା ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବାଳ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ଟିକିଏ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗେଇ ଦେଖା ହବନି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲେ ଡାକୁଛନ୍ତି କେହି ଏଇ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହିବି এই দেখ শিখ কেমনি সিস্টেমেটিক্যালি পচারিলি সে কেমনি সিস্টেমেটিক্যালি আনসার করছো দেখ শিখ ହଁ ତମେ ସିଷ୍ଟমেଟିକ୍ ଲୋକ ସିଷ୍ଟমেଟିକ୍ খাতা আনছু আচ্ছা নোট করি তার তলে নালিকার ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আচ্ছা মেন পয়েন্ট কিছু সিস্টার সুইটি ମୋ ପଚାରିବା କଥା କଣ କି ପିଲାପିଲି କେତୋଟି କଣ ହେଲା? କେଜି ୱାନ୍ ନା କେଜି ଟୁ ପିଲାପିଲି କେତୋଟି? ଭଲ କି କହୁଛି। ହାଫ୍ କେଜି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ପିଲାପିଲି ଦଶଟି। କି ରାଡ଼ୁଆଟା ଆଲୋ 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 କହିଲା କଣ ନା ପିଲାପିଲି କେତୋଟି? ହଁ। ସୁଇଟି ସିଷ୍ଟର ସୁଇଟି। এই ইটা পিটা পড়ୁଛି କି ହାତଟା କି ରାଡ଼ୁଆ ଭାବରେ ଢାକି ବସି ଗଲା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ବାଜିଲା? ମାଇଲାକୁ ଦେ ଦେ ମାଇଲେ ମାଇଲା ଦେ ଛାଡ଼ ଆରେ ତୁ ଏ କାମଟା କେମିତି ଯାଇ ଗାଁରେ କହିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ମୁଁ ବି ଯଦି କାମଟା କହିଥାଏ ତୁ ସେଟା ଗାଁରେ ମାଇକି ଧରି ଡାକି କହିଥାନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଆ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ତେଣୁ କିଏ କାହାକୁ କହିବାନି ତୁ ତ ମୁଦ୍ରି ମୁଁ ତ ମୁଦ୍ରି ହସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଧୋଇବା ସେଇ ହସରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଶୋଇବା ଆଚ୍ଛା ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ ମାନେ ତମରି କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଧରି ଏଠିକି ଆସି ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା 108 କି ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ରାତି ପାଇଲେ ବାବୁ ପେନସନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋ ପିଠିରେ ସେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଡେଲିଭରି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କି? କାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କି ଏସ ଲାଗିବ କି ଏକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଟେନସନ୍ ଅଛି ତୁ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଆସିବନି ସେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତା ମାନେ 8 ନମ୍ବର। ହଁ ବା। ଏ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ ତମ ମଣିଷ ନା ଘୁଷୁରୀ ନା ମୁଁ ମାନେ ତମ ଗାଁରେ ମେଡିକାଲ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଲ ଇଏ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୋ ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡ ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବୁ ବେ ମୋର ଯୋଉ 7ଟା ଯାକେ ଝିଅ ହେଲେ ସବୁ ଆମ ଗାଁ ମେଡିକାଲ ହେଲେ ଗାଁରେ ଭଲ ମେଡିକାଲ ଏକ ନମ୍ବର ମେଡିକାଲ ଭଲ ବି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ବେଳକୁ ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମୁଁ ସେ ମେଡିକାଲ ଲୋକ ପତଳା କି ଗୋଡ଼ା ଡାକ୍ତରଟା ଅଛି ଶୁଣ ମହାଚେଗଡ଼ା ଛୁଆ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବାର ମାଷ୍ଟର ମାସେ ଏମିତି ଢେର କେସ୍ କରିଛି ସେଥିରୁ କ'ଣ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେମିତି ନେଇଯାଇଛି ସିଧା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାପରେ ନାହାକ ବି କହିଛି କ'ଣ ହଁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକୁ ନିର୍ଘାତ ପୁଅ কাম কর তুই এই 200 টাকা তুই মিঠা কিনে খাই তো সাংসাথী সব রাখি রাখিবি রাত্রি পার্টি যে যা খাইব পুরা সব ଆଚ୍ଛା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କଣ୍ଠଧନ ଖୁଣ୍ଟିଆ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ୍ଠ ଧନ କୁଣ୍ଡିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଜାଆଁଳା ପିଲା ହେଇଛି। ମାନେ ଡବଲ ପୁଅ ମାନେ কৃষ্ণ বলরাম জগা জগ দেখা ছপ্পর ফাড়কে দেখা ছপ্পর ফাড়কে দেখা কৃষ্ণ বলরাম আসিগেল ମୋ କୋଳକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏ ଠାକୁରେ ଏତେ ସୁଖ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ଆଖିରେ ଏକାଥରକେ
ଡବଲ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଗଲେ ମୋ ବେଳ ପୁଅ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଏ ସିଷ୍ଟର ସେ କଣ କରୁଛ? କଣ ହେଲା? ଆସ ଟିକେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି କହିଲ ଡେଲିଭରି ବାବଦ ତ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ନା 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 ତୋର ଆଜି ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ। ଡବଲ ପୁଅ ଉଠାରୁଛ ମାନେ ହଜାରେ ଶୁଣିଲ ତମେ ଯୋଉ ପତଳି ଗୁରି ଉଠାଇଲା ଗୋଟେ ବୁଝିବି ତା ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ତାକୁ ପେ କରିବି। ଠିକ ଅଛି। କଣ ଫୋନ ପେ ଆଣିବ ପେ କରିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ୍ୟାସ୍ ଆଉ ରହିବ କଣ ବି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛ କହିଲ? ଆରେ କଥାଟା ଶୁଣ ଆଗେ କଣଟା ହେଇଛି? ବଳ ଘୋଡ଼ାଟି ମୁହଁଟେ ଶୁଣିବ ବେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକୁ ଡବଲ ପୁଅ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଡବଲ ପୁଅ ନୁହଁ ଡବଲ ଝିଅ। ତାମାନେ 7 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ ନ ଏ ବୁଢା ବୋଧେ ମରିଗଲା। ଏ ଭଗବାନ ଏ ବୁଢ଼ା କଣ ହେଲା? ସିଷ୍ଟର ତମେ ଦୌଡ଼ି ଗଲ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲ। ପାଣି କଣ ଆଣିବି? ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖି ଦଉଛି ଏ ବୁଢ଼ାର କଣ ହେଇଛି। ଭଲ କି ଦେଖିଦେବେ ଏଇନେ ପୁଅ। हे भगवान ये बुढ़ा उठुनी केमिति ଧଇଲେ ଉଠିବ? आ धरुना ନା ତମେ ଧଇଲେ ଉଠିବ।